तो आज आम आलोचना करवा ये विषय को जीवा पूर्व आम टे से विषय से टॉपिक विषय टे आलोचना करवा जे सम्य को भाव गोटे गोटे समय को उदाहरण देवी टॉपिक विषय जे कौन होता ओके मैंने तार सारमर्म मैंने तार सारमर्म तुमको कहवा ओके एवं मैं तुमको से विषय सारमर्म कहूँ अच्छा ये जो लेटर टू गॉड रे कौन अच्छी ना गोटे चाषी जार ना हूँ लेंच ओके सी कौन करिछि ना से गोटे चाषी सी गोटे कौटी ना गोटे उच्च पर्वत भूमि रे जोठी माने उच्च पर्वत भूमि कहले माने उच्च श्रृंग जो पर्वत श्रृंग थाए माने पहाड़िया अंचल से अंचल से कौन कर ना तार घरटी करी बसवास करे एवं चाषबास करे अच्छा चाषबास करमती दिने कौन है ना जेहेतु उच्च पर्वत भूमि से कौन है से वर्षा जो माने जेहेतु जलभूमि नुहे जलभूमि कहले कौन माने जोटा तले थी समतल भूमि थी जल सुविधा किंतु तो समतल भूमि नुहे यहाँ पर्वत अंचल भूमि माने गोटे उच्चा स्थान गोटे उच्चा जगह है क्रेस्ट उपर कौन अच्छी ना तार घरटे अच्छी पानी केमती जीव तेणुक सी क्या निर्भरशील ना वर्षा पर निर्भरशील ना रे पिला तेणुक वर्षा को सी अपेक्षा करमती दिने तार बिल बाछु थाए देखला वर्षा उठे वर्षा उठे जो देखला कौन है भारी खुशी हो जाए खुशी होगी पूरा नाची नाचला कौन है ना देखुची जे वर्षार किसी बिंदु ता देहरे पड़ुचे से वर्षार बिंदु पड़ला सी भावुची ये हूँ कौन 5 टंका आउ 10 टंका समथिंग एमती तार मन में आसूची खुशी होची तापरे हडू एमती किछि समय पर वर्षा हेची एवं से वर्षा हेला परे से आश्वस्त हेची एवं आराम से घर को पलि जाइए हडू घरे बसला किछि समय पर देखुचे वर्षा लगातार घंटाए पर्यंत होती 2 घंटा 3 घंटा एमती पूरा लगातार होती वर्षा आहुरी प्रबल भाव में बढ़ी चलता धीरे धीरे कुआपथर वर्षा है कुआपथर वर्षा हेल्ले कौन हम रे पिले मैंने तुम जान कुआपथर जो आमर स्पीड ऑफ मोशन जानी स्पीड ऑफ मोशन कौन जब गोटे एरोप्लेन जाऊँगी हेलिकॉप्टर उड़ी उड़ी जाऊँगी यदि तार सम्मुख में गोटे छोटिया टिके चढ़ईटे भी आसीज ना गोटे छोटिया माछीटे भी आसीज बाजिज ना कौन हम से एरोप्लेन से जो हेलिकॉप्टर कौन हुए क्रैश कर जाए अच्छा केमती तुम बुझे धरी नियो मुझे बहुत स्पीड रोचे बहुत स्पीड जाऊँगा नन गोटे गाड़ी है गोटे गाड़ीटा के स्पीड आसे मुझे ठिया ना गोटे कुकुर ना गोटे कुकुर कि बिलई तुम देखो रास्तार तो तुम स्पीड चलु गोटे जिन स्थिर हो टिके तुम बाजिगले कौन हुए तुम्हें क्रैश कर जाए तुम गाड़ीटा नहीं से लोकटा क्रैश कर जाए गाड़ीटा क्रैश हो जाए तेणुक से भाया स्पीड ऑफ मोशन से भाया तो ये कौन है देख जो बरफ खंड गुड़ाक आसी पड़ू ना है कौन हम तुम जान के स्पीड से आसो आकाश रू खसी आसो बाज जो तले जहाँ गोटे गुड़ी परिका गोटे बुलेट परि आसिक बाज यदि मनीषठे भी बाज मनीषठे कौन मनीष देहरे गात करदेव मनीष मृत्यु मुखर पड़ज ओके सेमती जो कुआपथर वर्षा हुए है से कुआपथर जो आसो आम कुआपथर कहूना पड़ी गोटे गोटे नहीं वर्षा है बेले पड़ू थाए आम गोटे मुझे गोटे कौन करे पाटे पूरी आम चाखू जे केमती के लगुच गोल गोल होता है बहुत सुंदर देखापी भल लगे अच्छा से जहाँ भी हो सी कौन है गोटे बरफ खंड पड़ू कौन आजबेस्ट जब पड़ी आजबेस्ट फुटी जाऊँगी भाव जो फसल उपर पड़ो से जो फसल क्षेत्रटी कौन हम नष्ट नष्ट हो गछ गुड़ा भांगीज निश्चय तो सेमती कौन है बरफर कुआपथर वर्षार तार शस्य गुड़ाक कौन है सब नष्ट हो जाए खिनभिन हो जाए से भारी मन दुख कर मन दुखरे कौन कर घर को जाइए रात सारा शोक चिंता कर ठाकुर पाखक गोटे चिठीटा लिखी तार ठाकुर अगाध विश्वास था तेणुक से कौन कला ना भगवान पाखक मारांगुरु पाखक एवं आम कौन कहू आम विभिन्न गॉड को मानि था ना मारांगुरु आम किसी लोक था सेपटे मारांगुरु को भगवान बोली कहती
ଏବଂ ଏପଟେ କିଛି ଥାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଆଲ୍ଲା ଜିଜସ୍, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ସେଇଭଳି ସେ କଣ କରୁଛି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ କଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ସେଥିରେ କଣ ଲେଖିଛି ନା, ଠାକୁରେ ଏଇ ଯୋଉ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଫସଲ ବାବଦକୁ ମତେ 100 ଟଙ୍କା ଦରକାର, 100 pesos, ଓକେ। ସେଇ 100 pesos କୁ ସେ କଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗିଛି ଏବଂ ମାଗିକିରି ସେ କଣ ଲେଖିଛି ଯେ ମତେ 100 pesos ଦରକାର, ତାକି ମୁଁ ଆଉଥରେ ପୁଣି କଣ କରିବି ଏଇ ଫସଲକୁ ଆଉଥରେ ବୁଣିକିରି ଆଉଥରେ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବି ବା ଆଉଥରେ ପୁଣି ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁଖରେ 2 ମୁଠା ଆହାର ଦେବି। ଏଇ କଥା ଭାବିକି ସେ ଲେଖିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଚିଠିକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି, ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିଠିଟାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମଜାକ ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମଜାକ ଉଡ଼େଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥାନ୍ତି ନା ଯୋଉ ଆମର ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଥାନ୍ତି, ସେ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ କେମିତି ଗୋଟେ ପାଗଳ ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଛି ଚିଠି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗିଛି ଯେ 100 ଟଙ୍କା ଦବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଚିଠିରେ ଦେଖିଛି ସେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଲୋକଟି କିଏ ନା ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର, ସିଏ କଣ କରୁଛି ନା ସେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛି ଲେଞ୍ଚର ଯୋଉ ଚିଠିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛି ଏବଂ ତା ତରଫରୁ ତା ଦରମାରୁ କିଛି ପଇସା କିଛି ପେଜସ୍ କାଢିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଣ ଚାରିଟି କରିବା ପାଇଁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି। ସମସ୍ତେ ମିଶେଇକି 70 ଟଙ୍କା ସମଥିଙ୍ଗ 70 ପେଜସ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ତାକୁ କଣ ଦେଇକି ଲିଫାଫରେ ଯେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଗଡ ଲେଖିକିରି ଗଡଙ୍କ ନାମକୁ ବା ଠାକୁରଙ୍କ ନାମକୁ କୋଡ କରିକି ଚିଠିରେ ତାକୁ ଆଉଥରେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲେଞ୍ଚ ସେ ଚିଠିକୁ ରିସିଭ କରିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚିଠି ପାଇଛି, ଚିଠିରୁ ସେ ଯୋଉ ପଇସା ପାଇଛି 70 ପେଜସ୍ ପାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଅଭିମାନ କରିଛି ଯେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଠାକୁରେ କହିଥିଲି ଯେ 100 ଟଙ୍କା ପଠେଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ତ ସେ ଭାବିଛି ଯେ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ପଠେଇବା ପାଇଁ ତ କହିଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଯେ ଠାକୁର ତ 100 ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ପଠେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏଠି 70 ଟଙ୍କା ଆସିଛି କେମିତି? ତ ସେ କଣ ଭାବିଛି ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ କଣ କରିଛି ହରେଇନି। ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ କଣ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପୁଣି ଆଉଥରେ କଣ ଭାବିଛି ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ତା ଭିତରେ ଆସିଛି। କୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ନା ଯେ ସେ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ଯୋଉଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଆସିଛି ସେ ପଇସାଟା ବା ସେ ଚିଠିଟା, ସେଇମାନେ ହିଁ କଣ ବାଟ ମଝିରେ ବାଟ ମାରଣା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଇ ପଇସାରୁ ତାର କିଛି ପଇସା କାଢି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ଭାବିଛି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି କଣ ଲେଖିଛି, ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆପଣ ପଠେଇଥିବା ପଇସାରୁ 30 ଟଙ୍କା ସେମାନେ କାଢି ନେଇଛନ୍ତି, ମତେ ଆପଣ ଆଉ 30 ଟଙ୍କା ପଠାନ୍ତୁ, ଏଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେ ଚିଠି ପଠେଇଛି। ତ ଏଇ ଟପିକର এইটা ହିଁ ଆର ସାରମର୍ମ ଅଟେ। ଚାଲ ଆମେ ଟପିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ହେଲା। ଲେଖକ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ, ଆଜ୍ଞା ଲେଖକ କିଏ ଦେଖ, ଗ୍ରେଗୋରିଓ ହେଲା, ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଏଠି ଗ୍ରେଗୋରିଓ ଲୋପେଜ ହେଲା, ଲୋପେଜ କଣ ଫୁଏଣ୍ଟସ ହେଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଗ୍ରେଗୋରିଓ ଲୋପେଜ ଫୁଏଣ୍ଟସ ହେଲା। ଏ ହିଁ ଲେଖିଥିଲେ ଏ ଲେଟର ଟୁ ଗଡ। ଓକେ, ଆମେ ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।